Ano kaya si Ashley? Bulaga. Bye-bye. Shh. Oh, beautiful eyes. Beautiful eye. Uy, beautiful eyes mo na, beautiful eyes. Dali na, titignan natin later. Uy, naku, patay, beautiful eyes pa yan. Oh, tulis nguso. Kissable lips. Ayun, naku, pangit. Ang baho. Paano mabaho? Mabaho ba si kuya? Dali. Bakit? Ba't si Ash? Oh. Ay, papakita ko nga. Dance muna. Sige nga. Paano masayang Ashley? Ay, dirty! No. Dirty. Oh, dali, kanta ka muna, kanta. Kanta muna. Kanta muna. Dali, kanta na si Ashley. May mic. Dali, asan mic mo? Asan? Dali. Oh, yung galing. Ay, twinkle. Ay, ABC na lang. Dali, ABC. Dali. O, papakita natin mamaya. Ha? Ano yan? No. Tingin? Ayo, si tatay na naman may gawa. Ha? Yung tinusok sa'yo kahapon. Diba? May dugo? Masakit? Ha? Masakit yon? Masakit ba? Sagutin mo ako. Masakit? Opo, masakit. Kawawa naman. Na-miss mo na si kuya? Sagot na. Opo. Miss mo na. Hi ka na kay kuya, hi. Hi. Kuya. Ay, no. Si Ashley may topak. ABC ka muna, baby. Wala si tatay. Si tatay. Ano gawa mo? Asa si tatay? Kiss mo na, kiss. Uy, naku. ABC ka muna, ABC. Ayaw na. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye.